Nag-abot sa 23 ka mga tawo rong napatay, samtang 40 man rong missing bangod sa naguntad nga landslide sa sangka iligal nga Minahanit Bugawan sa Sulawesi Island sa Indonesia. Natabo raya sa probinsya it Gorontalo kung siin rong mga biktima ay mismong mga minero ag mga residente magapit sa nasambit nga lugar. Sunod sa report, masobra sang gatos ka mga minero rong nagamina sa mabukid nga parte it Boni Bulango Village tag matabo rong nasambit nga trahedya. Presenteng nagapadayon rong ginapatigayon nga search and rescue operation kung si nagdeployon it 160 ka mga personnel kay bahan rong National Rescue Team, police ag military personnel para usuyon na rong mga natabunan. Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, ako si ka K5 Rio Trico, K5 News FM.